الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، وإلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطا صاحب الراتب، وسيد خيال بن عبد الله برسوم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن عبد الله العطا وصولهم وفرعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها
يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وإليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا أسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الشفيعين رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذريته وإلى روح سيدنا البقي المقدم محمد بن علي بعلمي وصوله وفروعه وذوي الحقوق عليه أجمعين وإلى روح سيدنا بركاتنا الصحيب الراتب قطب الأنباس الهبي عمر بن عبد الرحمن العطاس إلى روح سيدنا علي بن عبد الله بارسم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن وعبد الله العطاس وصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى روح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم الأرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم الأرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم يرحمهم يعني درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياجك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وداعن وذي بغي ومن شر كل ذي الشر إنك على كل شيء قدير. اللهم حثنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة بالحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا عوص البهد وبلغ تقبل توب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين خصوصا إلى جميع مشايخنا ومعلمنا ووالدنا وأمهاتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات خذ بالبداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا ورزقنا بأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات جبالي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Halaman 40 di bawah lah, paling bawah. Kama qala Allah Ta'ala. Ini semalam kisah mengisahkan tentang keadaan orang yang munafik di dalam neraka, yaitu sesuai dengan firman Allah Ta'ala, innal munafiqina
Fit darkil asfal minan nar. Paling bawah halaman 40 lah. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu di dalam neraka itu andaknya di lapisan paling bawah. Fit darkil asfal minan nar. Atau termasuk salah satu nama neraka yang semalam disebut hawiyah narannya. Wal babus sani, dan pintu yang kedua, bukan berarti ini urutannya nomor 2 lah, cuma di antara pintu neraka ada yang nomor 2. Pihi, di dalamnya situ al musyrikuna, orang-orang yang mensyirikatkan Allah Ta'ala, syirik lawan Tuhan di kita. Wa ismuhu al jahim, nerakanya jahim. Jadi orang-orang yang menyekutukan Allah dengan cara apapun lah, misalnya menyembah gunung, menyembah batu, menyembah pohon misalnya, kayak itu tuh. Wal babus salis, pintu yang ketiga yang termasuk dari neraka jahanam juga tuh, tempat azab. Fihi as-soibun, di dalamnya itu orang-orang yang soibun itu asalnya umum benar lah pemahamannya, orang yang mencintai dunia kada lagi memikirkan akhiratnya. Lalu inya gawiannya itu tak salah aja terus. Yang dilarang Tuhan digawinya, cinta pengalaman dunia. Yang disuruh Tuhan ditinggalkannya. Karena inya kada lagi menggaduhi urusan akhiratnya. Banyak tuh umum benarnya kalau itu termasuk golongan soibun narannya. Maka andaknya itu di dalam neraka ismuhu narannya sakar, nerakanya sakar. Wa ismuhu sakar. Nah, jadi bila misal cakap ibarat sembahyang 5 waktu tuh ditinggalkannya, mati kada bertaubat, masuk neraka sakar. Nah, itu. Atau minum-minuman keras misalnya kan dilarang Tuhan nih digawinya. Atau misalnya banyak yang urusan-urusannya tadi mencintai dunia, meninggalkan akhirat. Wal babur rabi', dan bab yang bab itu pintu lah. Pintu yang keempat, bihi, di dalamnya itu ada iblis alaihi la'nat. Iblis itu ada di dalam neraka juga. Wa man tabi'ahu, dan orang-orang yang mengikut lawan iblis. Siapa mereka? Minal majusi. Nah, orang-orang yang menyembah api majusi. Wa ismuhu, nerakanya laza. Jadi termasuk juga orang pengikut iblis, misalnya ada amaliyah yang ujung-ujungnya mengikut iblis, itu masuk di situ di neraka laza ini. Kayak bubuhan dukun-mendukun. Nah, itu. Wal babul khamis, pintu yang kelima yang termasuk neraka jahanam juga, fihi al yahudu, di dalamnya karena mayoritasnya Yahudi. Ada juga yang kada Yahudi di situ, cuma orang-orang yang orang Islam juga cuma mengikut gaya Yahudi, masuk di situ juga kena. Wa ismuhu al hutamah, nah nerakanya hutamah. Wal babus sadis, nah ini paling sadis nih. Nah, pintu yang keenam, fihi, di dalamnya an-nasara, orang-orang Nasara. Nah, wa ismuhu, nerakanya sa'ir, agamanya agama Nasrani aja kita. Summa 6 sudah loh kok. Amsaka Jibrilu alaihi salam. Lalu si Jibril berdiam, kada meneruskan lagi kan yang semalam ini kan Nabi bertakon loh. Ya Nabi kayak apa nerakan itu sifatnya, kayak apa pintunya. Lalu imbah itu malaikat Jibril berdiam. Ingat 6 buting aja sin kisahkan. Sisanya 7 sin berdiam. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi menakuni bahasa, lima lam tukhbirni, kenapa pian kada mengisahkan lagi lawan ulun an sukanil babi sabi, tentang penduduk neraka yang berada di pintu yang ketujuh. Faqala Jibril, lalu Jibril berucap menyahuti pertanyaan Nabi nih, ya Muhammad, la tas'alni anhu, pian jangan menakuni ulun tentang nintuh yang ketujuh nintuh, napa jangan pian bertakun. Artinya yang ketujuh ini nah, bukan berarti ini anak paling bawah, adalah cuma pintu yang ketujuh ini nah ulun rahasiakan non pian. Faqala lahu, ya Nabi jangan berahasiaan kita. Akhbirni anhu, kabarakan aja lawan aku tentang yang ketujuh itu nang apa? Siapa orangnya? Faqala ujar Jibril, fihi,
Di dalamnya tuh kena ahlul kabairi, orang-orang yang menggawi dosa-dosa besar. Min ummatika, mereka itu termasuk umatmu. Nah, orang yang menggawi dosa besar dari golongan umatmu. Ada khusus alladzina, yang mereka itu matu, meninggal dunia, walam yatubu, kada sampat bertaubat. Nah, jadi mun dosa kecil dibawa baudu hilang, dibawa sembahyang sunat hilang. Tapi kalaunya dosa ganal ini kada kawa, kecuali bertaubat dulu. Syaratnya 3 ya kalau semalam. Nah inya ini kada sampat bertaubat, dikiranya panjang aja umur. Di antara dosa besar durhaka lawan kuitan, dosa besar. Bajina dosa besar, minum minuman keras dosa besar, banyak kayak lagi. Ada kenalan kitabnya ya kalau. Kenalan kitabnya Al-Kabair. Nah bila kita menggawi dosa besar ini kada sampat bertaubat, maka masuknya di neraka yang sidin kisahkan yang nomor 7, bukan berarti anaknya paling bawah adalah cuma yang ke-7. Nah narakanya Al-Wail narannya. Di situ kada ditulisakan deh ismuhu Al-Wail. Narakanya Wail. Jadi bubuhan di Al-Wail itu artinya orangnya itu bapak patuhan penanduan aja. Nyawa kas malam tuh iya tong ngobrol kita sini lih ya. Nah Wail narakanya. Waruya, dan diriwayatkan annahu lamma nazala qauluhu ta'ala, diriwayatkan manakala turun firman Allah Ta'ala, turun firman Allah Ta'ala, waktu itu firmannya turun yang berbunyi wa in batamu mim idgham masuk wa im minkum illa wariduha, artinya sabarataan nyawa ya Tuhan kadadanya kena yang kada manamui lawan neraka, illa wariduha, melainkan kalian akan melintasi neraka itu, artinya melalui jembatan siratal mustaqim, seberataan kada melaluinya, artinya menghadapi keadaan yang luar biasa dahsyat seluruhnya. Wa in minkum, seluruhnya kada ketinggalan, illa wariduha, seberataan kena melalui jembatan sirat yang ganas dahsyat itu. Nah jadi Allah menghabarkan Nabi, maka Nabi istadda khaufuhu sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun sangat takutan. Takut sidin itu bukan takut terhadap diri sidin, tetapi ala ummatihi, atas umat sidin. Ya Nabi kayak apa nasib umatku kena? Mun menyebarang jembatan yang itu nah di bawahnya kan neraka jahanam yang 7 pintu tadi teh. Maka kayak apa? Kayak apa umatku? Wa yabki, sidin menangis bukaan syadida, tangisan yang bersengatan tangis. Artinya cakap di tanah banyu tangis tuh, banyu mata ini nah. Bilang ada kawadahan tuh Bang, sidin menangis bukaan syadida, menangis yang luar biasa, bujur-bujur menangis sidin. Nah, Nabi menangisi umat sidin. Nah, maka sidin kesimpulannya fal arifu billah, bermula orang yang pinandu lawan Allah, wa syiddati satwati, dan pinandu dengan kedahsyatan hukuman Allah, kehebatan Allah, luar biasanya hebatnya Allah tuh nah. Karena di hari kiamat di padang mahsyar itu Allah yang satu-satunya yang menjadi penentu. Wa kahrihi, dan kamaha perkasaannya. Kahrihi itu artinya kada kawa dikalahkan, kahrihi itu. Nah di situ pinando kita bawa Allah tuh ini kada kau dikalahkan sebujur-bujurnya. Amun kita di sini kan di dunia ini masih kawa pindah kayak baliha-liha ya, kalau di sana kena ketahuan benar yang Allah itu sifat kaharnya ketahuan kelihatan. Ya khafu, hendaknya takutan hu akan Allah Ta'ala, khaupan syadida, akan takut yang bersengatan juga. Mun kita tuh pindu lawan Tuhan, takutan lawan Tuhan. Karena Allah Ta'ala tuh bila sin bakahandak ada kawa ditahan-tahan deh kita, kaharnya itu kaharnya Allah. Wa yabki ala nafsihi, dan hendaknya ia menangisi atas dirinya sendiri. Jadi yang kita tangis itu diri kita. Kita kan usah menangisi Nabi. Menangis ya kalau menangisi Nabi. Nah, kita yang kita tangisi, Nabi menangisi kita ya kalau kita ini kita tangisi diri kita seorang. Wa tafritihi, dan kesalahan diri sendiri.
Asal makna limpat, arti limpat tuh keluar limpat batas aja kita. Nah, sesuatu yang limpat batas di diri kita, harusnya kita nangkai ini sesuai aturan Tuhan, tak keluar dari itu, tafrid narannya. Itu yang kita tangisi. Qabla sebelum. Nah, jadi disuruh kita menangisi diri kita, melihat kesalahan diri kita yang banyak kekurangan ini qabla sebelum ayyara hadhihi syadaida, bahwa dia melihat akan kedahsyatan karena di hari akhirat. Artinya sebelum menemui padang mahsyar, sebelum menemui yang timbangan melalui jembatan itu, nah kita berdahulu menangis di dunia ini, memikirkan itu. Maksud memikirkan ini wa yu'ayinu hadhid dara, membayang-bayangkan, rasa lilihatan akan rumah di akhirat itu kayak apa. Rasa lilihatan ya kita, kayak apa gini aku, kayak apa kuitanku, kayak apa anakku. Nah itu tuh harus dipikirkan berdahulu di dunia ini. Kita memikirkan, mau kada kita pikirkan ya tadi keliwar batas ya kita. Al-mukhawwifata yang menakutkan, al-muhawwilata yang menggetarkan. Nah, jadi mengguncangkan ya kita. Jadi al-mukhawwifah itu menakutkan, akhirat itu tuh padang mahsyar. Kalau padang mahsyar dikubur aja kan. Itu mukhawwifah menakutkan. Muhawwilah mengguncangkan keadaan kita. Nah, jadi sebelum kita melihat keadaan itu kita menangis berdahulu, memikirkan, sadar berdahulu aja kita. Satu, imbah itu pulang wa qabla dan sebelum. Nah, sebelum yang kedua ini, nah yaitu sebelum apa? Sebelum antun tahaka lah. Sebelum bahwa dibuka, diperlihatkan cakja kita, dibungkas-bungkas al-astaru, catatan-catatan amal kita. Kita kan wah ini kada tahu orang apa amal baik, amal buruk kita, orang kada ada tahunya. Kita pun disuruh oleh Allah berdiam, jangan berkisah. Tapi kina catatan kita tuh ini dibuka, setiap orang dibuka, dan inya seorang yang membaca. Maka mungkin kada kawa membaca yang baiknya aja, yang kada bagus tuh terbaca juga. Seberataan tuh mulai dari yang akil balik sampai inya meninggal dunia, catatannya tuh inya seorang yang membaca. Yang mendengar dari mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, mendengar di berataan tuh saksinya. Nah, sebelum itu tabungkar seluruh catatan-catatan yang tertutup, yang terdinding tadi, kan di dunia orang masih ada tahu ya kalau. Nah, sebelum itu wa yu'arradu 'alal muntaqim al-jabbari, dan karena catatan itu selain orang dunia yang makhluk ini mendengar berataan, ditampaikan, wa yu'arradu itu ditampaikan 'alal muntaqim kepada Allah yang maha menyiksa, al-jabbar yang maha perkasa. Jadi dilihat akan karena Allah Ta'ala, Allah tuh tahu aja sudah ya Allah ini modelnya tuh naranya prosedurnya kayak itu. Wahai Allah, nah si anu bin si anu hendak menyambat kisah catatannya, baca ya Tuhan. Tuhan mendengar juga, yang lain mendengar juga, bacanya nang itu satu persatu tuh. Imbah itu pulang ujung-ujungnya wa yu'maru bihi ilan nar, disuruh inya, diperintah bihi dengan orang yang membaca catatannya tadi ilan nar, kepada api neraka sekalinya, sebab catatannya buruk. Nah, pakam min syaikhin, berapa banyak orang-orang yang sudah tua, yunada finnar, dipanggil, diseru untuk masuk ke dalam api neraka. Waktu itu tuh, padahal orangnya tua-tua, dengan panggilan wasaibatah itu panggilan orang Arab sana. Tapi orang Arab yang kaina yang di akhirat panggilnya kayak itu. Orang-orang tua. Nyawa tadi malah baca seorang catatan nyawa lo, banyak keburukannya. Ayo masuk neraka. Nah, itu orang tua. Jadi kita banyak juga orang tua masuk neraka. Wakam min syabin, orang tua Jepang ada juga sekalinya ada jina wakam min syabin, berapa banyak para pemuda pulang. Yunada finnar, diseru, dipanggil untuk masuk neraka juga sama. Jadi kada begaduh umur, yang tua masuk, yang anum masuk dengan panggilan wa asbabah, buhan pemuda, yang pemuda nih mati wayah muda gitu nah.
Wayah umur 25 mati. Tapi kan sempat bertaubat. Kan 25 tuh sudah balik, ada tuntutan sudah. Ada juga umur 60 tuh halo nih, 70 panjang umur. Kada sempat bertaubat lo gimana? Diberi kesempatan banyak umur kada sempat bertaubat. Nah, ini kiau juga kina. Jadi berapa banyak orang yang tuha, berapa banyak orang yang anom dipanggil, disuruh masuk neraka. Kada bagaduh umur waktu itu. Wa kam min imra'atin pinnar tunada. Kayak itu juga berapa banyak perempuan-perempuan yang disuruh masuk ke dalam neraka. Bibinian ini sama juga dengan ucapan panggilan. Wa afdaihata panggilannya tah. Oh bibinian pina kecil-kecil aja. Nah, ada juga yang kecil-kecil. Oh bibinian pina diam aja mau diam benar. Sekalinya ada juga kesalahan-kesalahannya kada mau bertobat di balik diamnya nih toh. Diam benar. Napa? Sekalinya hati maka kayak korokot bidawang 12 ikong jaguro. Pendiam aja orangnya. Cuma hati ini pahirian benar. Kada kau melihat tetangga sebelah ada dapat nikmat kayak di korokot bidawang 12 ikong. Berdiam aja orangnya. Rapat kerudung. Sehale rambut kada bisa kada tak keluar, tapi kena masuk neraka juga. Kenapa? Hatinya berpenyakit, bisa pahirian, bisa ria, bisa paanggapan, bisa macam-macam Tapi munnya kada sempat bertaubat lah. Nah ini. Wa uhtika sitrah, wa uhtika dan dihancur di ubok-uboknya kita sitrah tutupannya. Tutupan itu artinya kan dahulu kan tersembunyi benar bibiniannya kalau kata kelihatan sekali di sana diungkai. Oh sekalinya buruk benar. Yang buruknya buruk juga, yang kada buruk bang kada buruk juga. Uhtikan ini dibongkar aja kita, diperlihatkan. Yang buruknya hati kita tuh diperlihatkan, buruknya amal kita diperlihatkan. Lagi di dunia terlindung oleh kerudung kada ketahuan, terlindung oleh cadar kada ketahuan. Oh sekalinya dibalik cadarmu ada lagunya ya kalau tersimpan etikat palsu. Apa itu? Banyak benar yang bercadar itu beban menjasimah, hati-hati. Tapi ada berataan pang di antara 100 tuh paling separuh. Separuh awak. Sedikit aja bang. Nah, waqad iswaddat wujuhuhum dan sungguh menghitamlah seluruh wajah mereka semua. Yang tuha, yang anom, bibinian, lelakian, menghitam seluruh wajah mereka kena di waktu itu. Wa ajasaduhum bahkan bukan hanya wajah sampai ke batang tubuh pun hirang. Kada ada lagi yang warna putih di situ. Ayo aja yang pamutih macam-macam tuh di situ ada lagi berlaku. Wang kasarat duhuruhum asal makna pecah bahu-bahu mereka. Maksudnya tadi lemas lunglai taduduk berataan. Kada beurat lagi aja kita, kada kau berdiri lagi, kada kau tegak lagi berdiri waktu itu. Fala yukarramu kabiruhum tidak ada lagi di situ orang tua dihormati. Kalau nya dasar salah tetap salah. Kita wah ini kan walaupun inya salah karenanya orang tua kita tetap ya hormat ya lah. Sini orang tua pang kita hormati. Tapi di sana kada ada. Wala yurhamu sagiruhum tidak ada orang yang muda disayangi. Ada orang yang muda disayangi. Amun kita di sini kita memaklumi, ini masih muda aja kita maklumi aja. Di sini kalau di sana kada ada lagi. Kalau salah. Nah, itu keadilan Tuhan. Wala tustaru nisauhum tidak ada lagi berbinian yang bercadar. Yang terlindung auratnya seluruhnya terbuka. Wala tustaru nisauhum kada ditutup-tutupi lagi perempuan-perempuan kelihatan berataan baik buruknya.
Allahumma ajirna minan nar, ini doa. Ya Allah, lepaskan kami dari neraka. Wa min adzabin nar, dan daripada azab neraka. Wa min kulli amalin, dan dari tiap-tiap amal yuqarribuna ilan nar, yang mendekatkan kami kepada neraka. Wa adkhilna al jannata ma'al abrar, dan masukkan kami semua akan surga bersama orang-orang yang wali-wali Allah. Bi rahmatika, dengan rahmat Engkau. Nah, bi rahmatika, ya kalau dengan kasih sayang Engkau juga, bukan dengan amal kami. Ya Aziz, ya Ghaffar, naran Allah Aziz. Allahumma astur, ya Allah tutupi ustur itu tutupi auratina, kemaluan kami, maksudnya hapuslah kesalahan kami, sebab kesalahan kami itu bila kada dihapus bian pacang tabaca kena, bila tabaca ketahuan orang, bila ketahuan orang supan, tutupi kesubanan kami dengan cara dihapus sebelum dibaca, maksudnya tu auratina jamak muannas salim. Cakanya isim mufradnya auratana dibaca. Ini yang paham nahwu nih. Auratun, auratani, auratun jamak muannas salim. Cuma karena di situ jadi maf'ul bih, hukumnya nasabnya dengan kasrah. Allahumma astur auratina. Nah, wa amin, dan amankan, selamatkan rawatina. Nah, amankan atau rasa aman kah? Berikan rasa aman dari ketakutan kami. Nah, gitu tuh, rawatina. Wa akilla barisnya lam bertasydid, wa akillana, dan sedikitkan kepada kami min atharatina, dari kesalahan. Artinya jangan terlalu banyak Tuhannya kami menggawi kesalahan. Wala tafdhahna baina yadaik, dan jangan sampai karena kami dipermalukan di hadapan pian. Paling pengasih penyayang, itu maksud arhamar rahimin itu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, ini jadi kesimpulannya lah. Ini kan asalnya judulnya nisyan, lupa ya, kalau ujung-ujungnya memandir masalah munafik. Dan ujung-ujungnya lagi orang munafik disiksa di lapisan paling bawah neraka. Maka pemahamannya, orang yang lupa lawan Tuhan cagar disiksa Allah. Itu mafhum natijahnya aja kita. Jadi lupa lawan Tuhan ini jangan diharagu, cagar disiksa Tuhan. Sebab bila lupa diharagu, ujung-ujungnya bisa takapasik gugurnya. Bila kada kamu munafik itu bisa takapasik. Napa garang lupaan itu aja? Arti lupa itu napa? Nah, disederhanakan aja lah. Arti lupaan ini bungul. Jangan bungul. Jangan kada paham tentang pelajaran sifat 20. Bila kita kada paham pelajaran sifat 20, kita ranjah terus. Ngalih hendak ingat lawan Tuhan. Sebab ilmunya kada ada. Lalu kita dibadahkan lupa. Ilmunya apa kada ada? Karena ilmunya kada ada tentang sifat 20, lalu kita kategorinya lupa, lalu jadi pasik, lalu jadi munafik. Kada sempat bertaubat, ya orang azab. Nah, maka pemahamannya orang yang lupa dengan Tuhan mendatangkan azab Allah. Nah, itu pemahamannya. Lalu apakah azab Allah Ta'ala yang datang kita terima setelah kita lupa tadi? Kaina kita terima azabnya, kaina iya. Dan yang situ sahini pun kita dapat. Orang lupa lawan Tuhan itu sebenarnya langsung diazab oleh Allah. Dengan cara apa? Dengan cara hatinya pusang. Jadi waktu kita pusang, sebenarnya pusang itu adalah selain dari dang sandak musang, ya lah, pusang itu adalah azab Allah terhadap kita lupa lawan sidin. Orang lupa lawan Allah itu pusang cirinya. Pina memusang, rambut pina cagat, mata pina menciling. Pusang tuh bang. Nah, lalu kenapa garang pusang tuh aja? Pusang tuh kiriman dari Allah sebagai azab untuk kita yang lupa lawan Allah. Makanya kita kada lupa, Allah kirimkan nikmat, yaitu tantram hati, tenang, sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah aja. Nah, itu maksudnya. Arti sakinah itu tuh tenang. Nah, apa dalilnya? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Artinya bila kita mau ingat lawan Allah, Allah hadiahi ketenangan hati. Pemahaman sebaliknya, bila kita kadang mau ingat lawan Allah, nah
Allah bari adab yaitu lalawanan dari ketenangan hati tadi, yaitu pina mamusang. Bisi bini lagi belum bisi bini mamusang ya. Aku ini ya muka ada babini maka hanya rampih pusang. Lalu babini tetap ya pusang, malah bertambah pusang. Kenapa garang dia belum beranak pang ya. Jadi banyak pikiran pas beranak bertambah pusang pulang sekalinya. Nah jadi dipadahkan oleh bubuan ahli hikmah, kita pusang tuh bukan karena jomblo, bukan karena menjomblo, bukan karena babini 1, 2 atau 3 atau 4, bukan juga karena anak, bukan karena siapa-siapa, karena kabungulan dirimu sendiri. Nah, jadi kejahilanmu adalah duri bagi dirimu sendiri. Jahil lawan Tuhan, kada ingat lawan Tuhan, lalu akhirnya pusang tadi. Itu sebabnya sebenarnya. Bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa. Kita seorang. Ini jawabannya tadi sudah ya kalau. Nah, jadi wallahu a'lam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.